मारी संग्राम चली संग्राम चली ना स्टेट प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य आमने जमा मारी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य आमने जमा मारी संग्राम चली संग्राम चली ना बागबासा विधानसभा केंद्र में विधायक अतिलम्बे बर्खास्त करते হবে নাহলে সংগ্রাম চলছে নাহলে সংগ্রাম চলছে নাহলে সংগ্রাম চলবে মাননীয় স্পিকার আমনে জমা মারিলে সংগ্রাম যে অবহাই সিত্রানো নাই মানিনো जों सेलेंजागै তিনি কাইসা ও গরম গোনাं सिनि जादबलार नाथनि बिरोधिताव जों बुरैयंगै बुरैनि सन्मान करि खालायमानिनो नायथग्या सित्रा मानै एत नंग्रा जतनि हानि तला बाय नखानि साकाव अबाहाय सित्रानो ब व्यवहार खालायमानिनो बायले माने बिसिंगो चुंगै अबनो चुं सेलेंजां मानिनो तिनि चुंगुरिरो कायसा प्रोटेस्ट खायो बिनि बिरोधिव Debnath राजीव भट्टाचार्य अपने जवाब मारे संग्राम चले संग्राम चले देवनाथ संग्राम चले संग्राम चली माननीय स्पीकर अपने जवाब मारे संग्राम चले विधायक जादब बर्खास्त विधानसभा में बागबासा केंद्र विधानसभा केंद्र में जबरदस्त बर्खास्त संग्राम चली संग्राम चली संग्राम चली माननीय स्पीकर अपनी जवाब मारी माननीय स्पीकर अपनी जवाब मारी संग्राम चली संग्राम चली मुख्यमंत्री अपने जवाब मारी मुख्यमंत्री अपने जवाब मारी संग्राम चली संग्राम चली संग्राम चली संग्राम चली खानाय तनाय बाजारो फाननाय ते पायनाय आनि अकरा ते आनि माथानि समान ते ताखुक बखुक सिनि साकसलाय बा चिनि टिप्रा मथाव जे चिनि महाराष्ट्रनि सेंग्रा जुगसां आं खरकसा kai सारिया चिनि रवा जत वारियर्स मानजाक नायरक जत विंस निनो बरंनां पाइप्ला हामबाय मारियो सुंबुरि रगना चुबा फाइमानि बिसिंगा चुनो फान रिमानि बिसिंगा बरंनां पाइप्ला हामबाय मारिया फारो बंगाकाय तिनि मकल नुग्या जे साबायो दुर्जोधन सं जे अवस्था खलायगा द्रौपदीनो बतिनि खुंजुबाय खोनावै बाफरो हिनो हे ईश्वर नोंनो सिसिगो आनि मकल नुग्या खायो नों हनमाने बेलायनो जाखा तामले हिमा अबहाय असुचि अपवित्र সেই জিনিস নুজ্ঞান নুকনানিন আনকাতিরি মানে বাগৈ বেলাইনো ঈশ্বর ননা আং পাইফলে হামবাইরে হিनै ঠিক ন মকল বাই নুজ্ঞা খুঞ্জবাই खोनावै তিনি সেই রাজাসি দ্রৌপদী ন বহাই খালাই মানে ন বখাव দক্ষ নাঙ্गौ ब बिनि बुसुक बुसा सुथाय खायपाना ब अबसाया हिनै तिनि निंदा गायि दङ बखा बिसिंग जत्त हामियांथ अब कायसा जाया हिनै हंगाय
माननीय विधानसभानि स्पीकर ना आंगाबनो सानानि मोचिमबो खरांबाय अबनो तिनि मकलबाय नुगुइ तंमानि खुंजुबाय खानाय तंमानि दादाक सिदाक नासिगुइ तिनि बो विधायक बो बाहायगे तं जत तिनि बाइरेर खलाइजां माने बिसिंगर नगुइ अबनो अति सत्ते सुं बुरिरनि त्रते हंगाकाय सुं तारातारि न जादब लाल नाथ न तिनि स्पीकर हईते आं अनुरोध खायो माननीय स्पीकर ते सिनि मुख्यमंत्री माननीय मानिक साहा आपनि संग अबहाय विधायक नंग्रा न जदि बहिष्कृत खलाया हंगाकाय कठोर आंदोलन खलायनाय चुंबुरिरक चोबा खलायनाय चुंबुरिरक चोबा मुठागै आसुक तंगलाक अबहाय नंग्रा विधायक न नारगै पवित्र जागाव अपवित्र खायै असुचि खायै तिनि गुंडा जलबाय सुसाइब अब कागला अब कागै थानिया अब ते काटनानि लामा करिखा अबहाय विधायक যোগ্য অনুযায়ী যে যোগ্য জাগাব সেই উপযুক্ত বো কাম খালাইকা অযোগ্য জাগাব বন হনানি নংথুন বহাই খরকসা বিধায়ক ব এসেম্বলিও হাবনানি যোগ্যরিয়া বিনিসিয়ান যেহেতু আপনি সঙ্গ অনুরোধ খালাইও মাননীয় স্পিকার তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ন অতি সত্ত্বে যদি বন বহিষ্কৃত খালাইয়া হুঙ্গাকায় চুংবুরির এই চবানা চুং থাকলাইয়া তিনি খানানো চুংতব কঠোর আন্দোলন থানায় চুঙ্গু কাইসা সম্মানজনক অবাহাই অসম্মান অবাহাই সামং সিত্রা তাংমানি সিলাইন বেলাইন তামহিনানি তিনি নিজিনি মর্যাদান নিজি ব্যবহার খালাইরিয়া অব বেলাইন চাইয়াসুগিয়া একদম বিগ্রাননি খাংরা বা শিক্ষাগত করে অবহায় শিক্ষানি যোগ্যয়া অবহায়বো হিংজাগো অবনি বাগै आं सानानि मोचिंगो तिनि जे विधायक बन बिनि विधानसभा केंद्रनि ताखोताय बिखुसं ताय माफासं ते बिनि साक्सलायसं बा सिनि जनगण आसास खलायै तिनि थानाय विधानसभाव बन जत पाल बाक्सा खायै गोबां भोट बाय भोट दिउजि तिनि रहका अब जनगणनि बागै कक सानानि जनगण बबाहाय खायै तिनि सान्त्वनारिनानि गोसां गोसां तं गोसां बाहाय खलायनानि सिनि दफाबा सिनि जनगण तामन आं डिमान्ड खायतुनानि तिनि माननीय स्पीकारनि थानि अथवा सिनि गरम गोनां मुख्यमंत्री बिनि सिगांग बबकक न नारगै आरो प्रस्ताब खलायै सिनि जनगणनि आशा आकांक्षा पूरण खायनानि बागै तिनि जे पवित्र जागाव এই पवित्र जागाव तिनि जत्तन जानि जानि केन्द्रीय नतिनि आ जागाव कति सालायै दंगो जानि जानि जे मुसुमतै अंगै माइया अबाहाय नाइया नुग्या नाइथग्या असम्मानजनक अबाहाय तिनि भुटेसन खरमानि फियाबा सरकार तंगो हिनिदा खा तरिदा आरो मंसा खायमांगला खिनिदा अबाहाय खलायै तिनि सारा राज्यव बिनि अब बायरे रं दङ अब आं आंनि बुखाव हंगाकाय तिनि संनाय माने महाभारत द्रौपदी वस्त्र हरण खायजापुर तिनि महाराज सकाहां सामुंगा अबाय खायगला जों सामु थांगो किन्तु बिनोबो गलायखै सेनवाइसे सामुं विधानसभा बा अधिवेशन चलमा जरा एमएलए अबाय के नायमनि आबा कासे बय हिस्ट्री खायके किन्तु ओ हिस्ट्री सिरि तिबा हावा गलायके लाजिमे चांका आबा लाजिमे को दादा एमएलए तंनाय बरं बागेबो लाजिमेसा अबा हावा जरा अससनो बीजेपी हाबांगो फायै विधानसभा बा अधिवेशन चलि तमान जराव अबाहाय ब्लू प्लेन नायै बकासा
tamnai history khaimani abo kintu live was jaka abo chini bagai chini Tipra hali jeng jara tongnai jotoro lajimesya awon bagino jeng tini o chini bikku misil jeng khlaimanango kabang kok salia osu saino ang modangnai awon logeno ang paithago request khainai chini speaker eba chini mukhyamantri no jeng chini paithagni kopong ngabono bona suspend ma khalai ne chini tamnai bikku misil jeng tini khlaimanango asuno hambai daro jotono lokkana haber lokkana kebo abro sound ba bikku khalia client bagai jeng tini oro khlainani baidongka punyano ang sanai jeng jotono lokkana social media o chini 55 Bagbasa constituency eba Bidhan Sabha kendroni chini MLA koroksa nor lokkana social media bo audition choli toman dora bo kaisa video naika a video jeng jotono lokkana nor social media o bo kaisa video blue film eba sungawono nil suibe hino bangla bai abo nai tongani itu a nai tongani jaga ga ketar sungabo choro semelo kaisa MLA bi daitto sungabo semelo bahai boro 40-50 হাজার বড় তিনি বড় বড় কবলাই খাইরো গা কেন্দ্রনি কিন্তু ববিনি আ দায়িত্ব পালন খাই ব কাইসা বিধানসভা বে নাগু মাকক সানা তমনি জাগারগ ক সাই হইছে বতিনি ভিডিও র নাই হামি হামিয়া ভিডিও নাই তিনি বতমনি আবার চুন বেলাকে তাজাইয়া এবা সেলাঙ্গই চুন তিনি অবাকে দিকু মিছিল মাক লাইকা চুন বজে নাইকা আবার বেলাইকে তামনা চুন সেলেন সুকা নিন চুন তিনি মান হরকা সানা মুসুনখাই আবনো kaisa MLA ngai abo hai asukai naimon abo tung wansu maya naina to abo bini odikar tong thingno kintu abo hai jagar bo naimoni abo tung tatagnia bo jekhne pon naima ho kintu abo hai jagar abo tung galaki tatagya on loge asun tini abo hai bini je tomon taya amra tung tatagya ngai tini bono suspend ma kainai hine tung tini bikum misil sakya on loge tini kopong tongnai tini speaker aba tini মুখ্যমন্ত্রী বর্ণ চুং তিনি তামনাই কবং দংনাই বড় যাতে অবহাই এমএলএ ন বড় সাসপেন্ড খাইনা তো কারণ গাই চুং ওয়ানসু না কে চুং নগো অবহাই খরচা এমএলএ এন্ড অবহাই নাই তিনি আবো তিনি চলারন লাজিমেচা খাইবো গাইগা সারা গাই চলা সিমিয়া সারা গাই তিনি বিধানসভা বা তিনি অ্যাসেম্বলি তিনি Tipra হানি এমএলএ এন্ড তিনি এমএলএ ন কাছা লাজিমেচা রিমনি গাইকা আবো কাছা history aba history ingai ba itihas aba sujaka 40-50 বছর নি বড় খরচা বিচারপতি ni malik খরচা সুদ ni malik ববাইকাই আবাই কাইসা মন্ত্রী হানিয়ানো নাই চলমান ববাইকা বাই মন্ত্রী হানিয়ানো ভিডিও খাই নাই তোমান বসাও আর যে মোবাইল চালানো গিয়া মোবাইল চালানো রিমোট খলো কেন আবার হানিয়া মন্ত্রী ফাই নিয়া Bini je clarification demani, boja clarified demani, amo cum slide segi semana, plus boja video na demani, je video viral cum mukha, ame cum kaham kai slide segi semana, bo hamia maklina, na ini tono, bawna dalai kai, khap nangai, nokol log ke no nai tomo cum mukha, yasi yagra bo siang kaya yasi yagra nai yak nai, bahai na hai, o bidino bar nai tomo cum mukha. Ada bangai, cum semana. Bini je Bagbasa assembly ni kumama ma pata ko buko bini soktoi tai chalera young generation ni bini chalera bin thani chuje garwa cuma ju sana thang gai bini kaisa bin thani ju chanje sana thang gai bin thani kaisa emle ni sarve ngai thang gai baw hai jaga kaisa pal ke tomai jaga sai jaga ma ko tare se bawa imam dia hane nai to mon gai bin thani bini am so ya bini lo thang gai bini assembly thang gai bai ke bin thani kaisa cuma tu saya mana? Ada orang dalamnya kita masih tak berat. Dalamnya hanya naik jenis assembly wa, pekin dia berat jenis bukan salah. Jadi situ, begini hasil wa, jenis hanya kisah message samai. Je 2023 ni pas assembly wa, je korupsi bidaya, korupsi MLA, 55 Bagbasa ni MLA Jadab Debnath balai salanga sincabe tamang cumuk zaka jini Tipra hasani koksarna kopani nago koksare tamani jarawa kaisa hamia manfli te kaisa hamia bidino bonai tamani cumsrai nukzaka
আমরা ওখানে চলতেনি ত্রিপুরা রাজ্যনি এই ভারত হাসছেনি বিজেপি সরকার যত বিষয়ে পার্টি কটার যত বিষয়ে পার্টি কটার তিনি বনি এমএলএ টেবরন খরচা আদম যে হামিয়া মানবিলে নাই তেমনি বড় দিন আমরা কোনো সিরিয়াস নাই আছে হবে তিনি নগরমানকা আমরা চৌওয়ানশো বুসকানি সাওয়া বড় কিসের জড়ানি দিছিল যে অনারেবল স্পিকার ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলিনি তে অনারেবল চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যনি তে যিনি হাসছেনি বিজেপি স্টেট প্রেসিডেন্ট যিনি অনারেবল রাজীব ভট্টাচার্য বড় ঘটনা তে ত্রিপুরা তে হাসছেনি তে হাইনি যে বিজেপি সরকারনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যিনি প্রাইম মিনিস্টার বড় যদি সিরিয়াস কাই দাতি দাতি আছে নাই আকাই জমল খাওয়া চলে না নাই বিজেপি সরকার যে খরচা হামিয়া মানবিলে নাই নাই যে খরচা कैसे सीटर जो मानबिले নাই তো নাই আবার হেন ব্লক আছে প্রায়োরিটি দিও আমি বড় ব্লক আছে এই প্রদেশ দিও নাই তো আমরা যে পাবি না তো হাসে বড় না তো আমরা অঞ্চলে না নাই আমি নাই চলতে প্রায়োজনী যে বিজেপি নেতা এই বারোটি যে বিজেপি লিডারশিপ আমরা দাবি দাবি আছে নারাই বড় ইমিডিয়েটলি সাসপেন্ড হয়ে বড় জানি মারে একাই আমরা বেলাই চালাই তানি হিকাই জন্মদিন মানো বড় সঙ্গে মানে তাহলে 16 ফেব্রুয়ারি দিনে অ্যাসেম্বলি বড় আছে কষ্ট খাই দিনের উপর পয়তো খাই ও অ্যাসেম্বলি ও কনস্টিটিউয়েন্সি যে নাঙ্গনি চুগিয়া যারা বাবা বড়নি মানে কক সামনে মানে কক সাত নগবনা রহমানি যিনি সার্ভিস অ্যাসেম্বলি বিজিলে কই যান যদি আমরা সেলে যাই বড় অ্যাকশন খেতে গেল মানে যদি আমরা কটার খাই সেলে পান্ডা খাইকা আর আমরা সীমিত আমরা বিশাল সরবরাহ যদি আমরা সিরিয়াস অ্যাকশন নাই একাই চুনতিনি তেমন কটার ফিজিং চমর জমা নাই আর মানে চমর সেল মেসিটা যে ত্রিপুরাজনী বিজেপি হাবান আমরা দাবি দাবি মামুঠান নাই আমরা দাবি দাবি সাসপেন্ড না খাই আমি সীমিত আমরা চুন নাইও ও যে যাদব দল খরচা ব হামে মাবলি নাই ঠিনা হামে মাংলাই আমি মানে বহাই বড় দৃশ্য জীবন যে কোন অ্যাসেম্বলি কোন একটা নকথারা জন্মের বাদে মানানি অজা ভিতর পারমানেন্টলি সাসপেন্ড খাইজানানি নাঙ্গো মানে বিশিংতি থানচানি লামাও জবা খাই যে চিনি মান ফেরক চিন মানানি বাগৈ চিন যেভাবে লাই থাंजासिनि বিধানসভাও চিন থানচানি চিন একতা খুনমানি বাগৈ যে জবা খাইজানি আর চিন অ জবাও ও কুবুলি জাগানি ত্রিপুরাসারক নিথন বা কুবুনি নন ট্রাইবেল রকম নিথन যত गोबां बुट दिमानि बिसिंथिनो जों दिनै चिनि ओ आश्रामबारि कनस्टिट्युएन्सिबो जों गेसा गोप्लाय बुट गोबां बिसिंथि जों दिनै गोप्लाय थाय रहरमानका जे गोथार एसेम्बलिओ जे मानथाय सप्ताय जे जों नरजागै खिबजागै तमारक नखरं दिसानानै बागै आ बागै आं निंदा जानागैनो स्पेशली जों दिनै 26 आश्रामबारि कनस्टिट्युएन्सिनि যত চিনি बेरेमनि टिप्रा मथानि যত बेरेमनि बदल जों दिनै निंदा जानामोन बागै चिनि प्रथम लायका दाखुते बहुत जों सामान जों आबनो आमहाय हामया सित्रा भिडियो जे भिडियो न कि आबो प्रकाश होबे नायनानिया आबो तिनि आमहाय गोथार जागाव प्रकाश होबे नायते हायसि आबोगायनो जों निन्दामा जानगो जों आपेल खायो जों मुख्यमंत्री न ममता जाहाथे सासपेन्ड खानानै एन्थन बिजेपि स्टेट प्रेसिडेंट बिबिनि राजीव भट्टाचार्य एन्थन स्पिकार एन्थन बर जत बाहागे तिनि सिलिं दम दं बनि प्रति कोनो कैसे सस्पेंड होने कैसे एक्शन नया होय आव बेलाय सेलिं मसिता बेलाय वान मास चाइछि जे पवित्र जागाव बजे हामिया मांपिले नायमानि अब सिने बांगै बेलाय न सित्रा जों बखबाय सानासि मोसोंया अब हाय सित्रा न बनायका अब जतन भिडियो बायला रंगै थांगा बत बसे साव अब ब मोबाइल थंमारि यांगैसे नायो हिने ब मीडिया ने बिस्ताव साव अब बेलाय लासिमा सिसा बिनि टेकाइसा बिनि लासिमा सिसा कक बसागा काइसा ब एमएलए अंगै दाबुनि सेरे द जेसुक जीवन जेरे फरसे मोबाइल सेबना रंगो ब अब करना साव आं मोबाइल टाच खाइना रंग यांगैसे लासिमा सिसा अब भिडियो नाजाक दिनखा अब न ब अकर्न साव अब ब बहागे अकर्न सादा हाइपर जों बिन अकर्न एक्सेप्ट खाइमेया काइसा एमएलए अंगै ब जनसाधारणनि सेवा खाइनासे नांगो ब अमहाय जागावसि ब चित्रा मांगलिनो नाया कने
बिनो टाइम वेस्ट खाइ दङ अबन बागै जों दिनै माननीय मुख्यमंत्री न हायना हाय कबाबो बना सस्पेंड खाइ दे अमनो छावैना आं हायना हाय जतनो खुलुमबाय क्या जतनो दिबजननि खाको पट्टै सबानि सेवाया फारो हामबाय